تجمل لإخوانه إذا خرج إليهم والجاهل ربما يظن أن ذلك من حب التزين للناس قياسا على الأخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين وهيهدا فقد كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم كيل تستريه نفوسهم تستريه نفوسهم وتحسين صورته في أعينهم كي لا تستغره أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون بذلك في تنفيرهم وهذا القصد واجب على كل عالم تصدى للدعوة الحلق إلى الله عز وجل وهو أن يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه والاعتماد في مثل هذه الأمور على نيته فإن أعمل في أنفسها تكتسب الأوصاف من القصود فتزينوا على هذا الكسب محبوب وترك الساعة في اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محذور وتركه شغلا بما هو أهم منه محبوب. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa hadhihi ahwalun batinatun bainal abadi wa bainallahi azza wa jalla wa nafa wa nakidu basirun wal talbisu ghairu ra'ijin alayhi bihalin wa umura ilal khalqi wa huwa yalbisu ala nafsihi wa ala ghairihi wa yaz'umu anna qasdahu khairu wa tara anna jama'atan minal ulama yulabbisuna thiyaba anna qasdahum irghamu mubtada'ati wal mukhalifina wa taqarrubu ila Allah ta'ala wal mujadilina mujadal terus wa taqarrubu ila Allah ta'ala bihi wa hadha amrun yankashifu yawma tuqala sarairu wa yawma yub'athiru ma fi
fil kuburi wa yahsulu ma fis sudur wa yahsulu ma fis sudur fa inda zalika tatamayyazu subaikatu bahrojah khizyi waskhul baraji Faslal dia Usuni wasiqun bil ghislil bara bil ghisli barajim asabi tandifu rawjibi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arabu bitandifiha wa hiya ra'usul anamil wa ma tahta adfari minal wasqi li'annaha kanat la yaduruha miqradu fi kulli waqtin wa yajtami'u fiha awsahun fawqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalma adfari wa natfal ibit wa halaqal anati arba'ina yauman walakinahu sallallahu alaihi amara Rasulullah lakinahu sallallahu alaihi wasallam amara bitandifi ma tahta adfari wa jaa fi athir anna nabiyya fil athar anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istabta'a wahya falamma habta alaihi Jibrilu alaihi salam qala lahu kaifa nanzilu alaikum wa antum la taghsiluna bi barajimakum wa la tanzifuna rawajibakum wa la tunadzifuna rawajibakum wa qulhan la tastaquna mur'ammataka bidalik wal uful wasihu dhafir dufri wa tufu wasihu adan wa qawluhu azza wa jalla fala taqul lahuma ufin la ta'abhuma bima tahta zafari minal wasakhi wa qila la tata'adzabahuma bihima kama ta'adza bima tahta zafari asamin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. At-tamin
الدارن الذي يجتمع على جميع بدني في رشح حرك وغبار الطارق وذلك يزيله الحمام ولا بأس بدخول الحمام. دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامة الشام وقال بعضهم نعم البيت بيت حمام يطهر بدنا ويذكر النار. روي ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب أنصاري رضي الله عنه أنهما وقال بعضهم بئس البيت بيت حمام يبدي العورات ويذهب الحياء وهذا تعرض لآفاته وذلك تعرض لفائدته ولا بأس بطالب فائدته عند احتراز من الآفاته ولكن على داخل الحمام وظائف من السنان والواجبات وعليه واجبان في أوراته وواجبان في أورات غيره. أما واجبان في أوراته فهو أن يصونها عن نذر غير ويصونها عن مس الغير فلا يتعاطى أمرها وإزالة وسعيها إلى بيده ويمنع الدلاك من مس الفهد وما بين سرة إلى الآن وفي إباحة المس ما ليس بسوعة لإزالة وسح احتمال ولكن الأقيسة أقيسة التحريم إذ ألحق مس السوعتين في التحريم بالنظر فكذلك ينبغي أن تكون في قبة الأوراق عين فهدين والواجبة في الأوراق غير أي يغصب بصر نفسه عنها وأن ينهى عن كشفها لأن النهي عن المنكر واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول ولا يسقط عنه وجوب الذكر إلى لخوف ضرب أو شتم أو ما يجري عليه مما هو حرام في نفسه وليس عليه أي ينكر حراما ينحق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آخر. وأما قوله أعلم أن ذلك يعلم أن ذلك لا يفيد ولا يعمل به فهذا لا يكون عذرا بل لا بد من الذكر فلا يخلو قلب عن التأثر بسماع إنكار واستشعار احتراز عند تأثير بالمعاصي وذلك يؤثر في تقبيح عمل في عينه وتنفير نفسه عنه فلا يجوز تركه. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa limithli hadha sara al-hazmu taraka dukhulul hammami fi hadhihi al-awqati idha la tahallu
عن عورات مشكوفة لا سيما ما تحت السرة إلى ما فوق العانة إذ الناس لا يعدونها عورات وقد ألحقها الشرع بالعورات وجعلها كالحريم لها ولهذا يستحب تحلية الحمام وقال بشر بن حارث ما أعنف رجالا لا يملك إلا درهما دفعه ليخلى له الحمام وروي ابن عمر رضي الله عنهما في الحمام ووجهه إلى خائط وقد أصب عينيه بأصابة وقال بعضهم لا بأس بدخول الحمام ولكن بإزارين إزار لأورات وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ عينيه وأما السنن فعشرة فالأول النية وهو أن لا يدخل لآجل دنيا ولا عافسا لأجل هوى بل يقصد به تنظيف المحبوب تزينا للصلاة ثم يؤتى حمامي الأجرة قبل الدخول فإنما يستوفيه مجهول وكذا ما ينتظره الحمام فتسليم الأجرة قبل الدخول دفع لجهالة من أحد العوضين وتديب لنفسه ثم يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من رجس نجس الخبيث المحبوس محبس الشيطان الرجيم ثم يدخل وقت خلوة أو يتكلف تحلية الحمام فإنه إن لم يكن في الحمام إلا أهل الدين والمحتاجين لأوراتي فانظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة الحياء وهو مذكر للنظر في الأورات ثم لا يحل الإنسان في الحركات عن انكشاف الأورات بالإطاف في أطراف الإزار فيقع البصر على الأورات من حيث لا يدري ولأجله أصاب ابن عمر رضي الله عنهما عينيه ويغسل جناحين عند دخول ولا يعجل بدخول البيت الحاري حتى يعرق في الأول وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة الحال وزيادة عليه لو علمه الحمام لكريها لا سيما الماء الحار فله مؤونة وفيه تائب وأن يتذكر حر النار بحرارة الحمام ويكفر نفسه محبوسا في البيت الحار ساعة ويكيسه إلا جهنم فإنه أشبه بيت بجهنم النار من تحت وظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك
balil aqilu la yaghfilu an dzikril akhirati fi lahzati fa innaha masiruhu mustaqirruhu fayakunu lahu fi kulli ma yarahu min ma'in aw narin aw ghairihima ibaratun wa mau'izatun fa innal mar'a yunzaru bihasbi himmatahu fa idza Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu fa idza dakhala bazazi wa najari wa bana'i wa haikun daran ma'muratun mafrushatun fa idza tufaqqadtahum رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها والحائك ينظر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينظر إلى الشكف يتأمل كيفية تركيبها والبناء ينظر إلى الحيطان يتأمل كيفية إحكامها واستقامتها وكذلك سالك طريقا الآخرة لا يرى من الأشياء شيئا إن ويكون له موعظة وذكرى للآخرة بل لا ينظر إلى شيء إن ويفتح الله عز وجل له طريقا عبارة فإن نظر إلى سواد تذكر ظلمة اللحد وإن نظر إلى حياة تذكر أفاء جهنم وإن نظر إلى صورة قبيحة شنيعة تذكر منكرا ونكير وزبانية وإن سمع صوت هائنا تذكر نفخة الصور وإن رأى شيئا حسنا تذكر نعيم الجنة وإن سمع كلمة الرد أو قبول في شوك أو دار تذكر ما ينكشف من آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب عاقل إذا يصرفه عنه إلى مهمة الدنيا فإذا نسب مدة المقام في الدنيا إلى مدة المقام في الآخرة استحقرها إن لم يكن ممن أغفل قلبه وأعمت بصيرته. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu wa min as-sunani alla yusallima 'inda ad-dukhul wa in sullima 'alayhi lam yajib bi lafzi salam bal yaskut in ajaba ghayruhu wa in ahab qala 'afakallah wa la ba'sa bi ay yusafiha ad-dakhila wa yaqul 'afakallah li ibtida'il kalam thumma la yukthir al-kalam fil hammam la sirran ولا بأس بإظهار الاستعاذات من الشيطان
ويكره دخول الحمام بين العشاءين وقريبا من الغروب فإن ذلك وقت انتشار الشياطين ولا بأس بأن يدلكه غيره فقد نقل عن يوسف ابن أسباط أنه أوصى بأن يغسله إنسان لم يكن من أصحابه وقال إنه دلكني في الحمام مرة فأردت أن أكافئه بما يفرح به وإنه ليفرح بذلك ويدل على جوازه ما روى بعض الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا في بعض أسفاره فنام على بطنه وعبد أسود يغمز ظهره فقلت ما هذا يا رسول الله فقال إن الناقة تقحمت بي ثم مهما فرغ من الحمام شكر الله تعالى على هذه النعمة فقد قيل الماء الحار في الشتاء من النعيم الذي يسأل عنه وقال ابن عمر رضي الله عنهما الحمام من النعيم الذي أحدثوه هذا من جهة الشرع أما من جهة الطب وقد قيل الحمام بعد النورة أمان من الجذام وقيل النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي اللون وتزيد في الجماع وقيل بولة في الحمام قائما في الشتاء أنفع من شربة دواء وقيل نومة في الصيب بعد الحمام تعدل شربة دواء وغسل القدمين بماء بارد بعد الخروج من الحمام أمان من النقرش ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه هذا حكم الرجال وأما النساء فقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يدخل حليلته الحمام وفي البيت مستحم والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الحمام إلا بمئزر وحرام على المرأة دخول الحمام إلا نفساء أو مريضة ودخلت أم المؤمنين سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها حماما من سقم بها فإن دخلت لضرورة فلا تدخل إلا بمئزر سابغ ويكره للرجل أن يعطيها أجرة الحمام فيكون معينا لها على المكروه. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala sayyidina al-imam hujjatul islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu an-naw'u thani fi ma yahduthu fil badani min al-ajza'i wa hiya thamaniyatun. الأول شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن يدهنه ويرجله إلا إذا تركه جزعا أي قطعا وهو دأب أهل الشطارة أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعارا لهم فإنه إذا لم يكن شريفا كان ذلك تلبيسا. الثاني شعر الشارب وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كس الشارب وفي لفظ آخر جز الشوارب وفي لفظ آخر حف الشوارب وعف اللحى أي اجعلوها حفاف الشفه أي حواليها وحفاف الشيء أي حوله ومنه وترى الملائكة حافين من حول العرش وفي لفظ آخر أحفو وهذا يشعر الاستئصال وقوله حفو أي يدل على ما دون ذلك. وقال الله عز وجل إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا أي يستقصي عليكم. وأما الحلق فلم يرد والإحفاء القريب من الحلق نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال ذكرتني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال المغيرة ابن شعبة
nazara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa qad tala syaribai faqala ta'ala faqussahu li ala siwak wa la ba'sa bitarki sibalaihi wa huma tarafa syarib fa'ala dhalika Umar wa ghairuhu li'anna dhalika la yasturul fam wa la yabghi fihi ghamru at-ta'ami idh la yasilu ilayhi wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam uhful liha ay kassiruha wa bil khabari innal yahuda yu'funa shawaribahum wa yughsuna lihahum fa khalifuhum kariha ba'dul ulama'i al-halqa wa ra'ahu bid'atan ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa arda. Syarah. Tadi diterangkan mengenai kaifiyatul ghusli, cara mandi. Cara mandi besar, kalau mandi besar hukumnya wajib ya. Itu yang pertama, sebelum dia mandi itu dia hendaknya mengistinjai dua sawaten, dua kemaluannya. Kemudian setelah itu dia berwudu. Kemudian dia mengambil air, mengguyurkan air dari atas ke bawah, ya, dari atas di depan itu sebanyak 3 kali salasan. Kemudian mengguyurkan air sebelah kanan yang depan 3 kali. Kemudian mengguyurkan air dari arah belakang sebanyak 3 kali. Kemudian mengguyurkan air sebelah kiri bagian depan 3 kali. Kemudian bagian belakang 3 kali. Itu cara mandi wajib. Kemudian di dalam menjaga kebersihan badan, di antaranya itu memperbaiki rambut atau mensisir rambut. Kemudian kalau seseorang mukmin itu dia disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk qasus syarif, meringankan atau menipiskan kumis, ya, menipiskan kumis. Bukan kumis itu di openi apa dipelihara sampai menutupi bibirnya, bibir merah. Kalau sampai menutupi bibir merah itu, maka orang tersebut kalau berdoa tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebalikannya, kalau lehyah itu dipelihara, ya. Dipelihara tapi dirapikan, jangan sampai acak-acakan. Kebalikan daripada
orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu mereka memelihara kumisnya, ya, Pak Raden, tebal, tapi jenggotnya dihilangkan. Bahkan kalau menghilangkan semuanya, ya, menghilangkan semuanya sampai terlihat ya seperti apa namanya, ya, perempuan, maka juga dimakruhkan, ya, juga dimakruhkan kita memotong semuanya daripada kumis kita maupun apa lehyah sampai habis sehingga kita terlihat seperti perempuan, maka hukumnya juga dimakruhkan. Di situ diterangkan tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit tentang ini sebetulnya kaitan sama apa namanya, sama khisalul fitrah. Istilahnya khisalul fitrah itu pembersihan atau kesucian badan. Kesucian badan. Orang itu disuruh menggunting kumis, kemudian disuruh menipiskan daripada jenggot, kemudian disuruh menipiskan daripada bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan. Itu termasuk daripada min khisalul fitrah. Kemudian menghilangkan barajim. Barajim itu kotoran-kotoran kuku, itu namanya barajim. Barajimul asfar. Kotoran-kotoran kuku disuruh dihilangkan. Nah, hanya saja disebutkan di sini, di saat kita menghilangkan kotoran-kotoran itu semuanya atau sisa apa namanya potongan-potongan rambut ataupun bulu yang ada pada badan kita, itu jangan sampai kita buang di sembarangan tempat, di rumah atau di mana, nggak boleh. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ambil poin-poinnya aja, diambil poin-poin. Hammam, masalah hammam. Masalah hammam ini bukan kamar mandi. Hammam ini tempat orang untuk memanaskan badan. Jadi orang dulu itu kalau memanaskan badan itu di jedingan, kemudian dikasih air panas, nah, direndam. Jadi merendam badan dengan air panas itu namanya hammamat. Sekarang menjadi satu istilah bahwa hammam itu adalah kamar mandi, WC. Lah, salah. Kamar mandi itu apa namanya, bukan hammam. Kamar mandi itu ya, kamar mandi itu birkah, jeding itu birkah. Kalau kamar WC apa? Baitul Kharawah, tempatnya khara. Ya. Kalau birkah itu kamar mandi biasa, bukan WC, kamar mandi. Jadi tidak ada klosetnya. Itu birkah namanya. Tapi kalau WC itu Baitul Kharawah, tempat buang khara ya, tempat buang kotoran. Itu hammam. Hukumnya merendam di hammamat begitu tuh bagaimana? Sunnah. Bahkan tidak boleh kita berada seperti kolam renang itu. Kolam renang itu hammam itu. Kolam renang itu hammam. Cuman kolam renang dulu itu karena orang Arab dulu kan musim dingin di ayam syita. Jika mereka merendam di jedingan mereka, di birkah mereka, di hammam mereka itu dengan air panas begitu. Itu bersama dengan kelompoknya mereka sendiri. Jadi satu keluarga, suami, istri, anak-anaknya. Kalau perempuan semua, yang jaga ya perempuan semua. Tutup aurat, pakai jilbab, tutup aurat. Tidak boleh tampak sampai kelihatan auratnya, nggak boleh. Jadi hammam ini bisa dua, bisa baik, bisa jahat. Yang baik adalah nutup auratnya dia. Di hammam itu nutup auratnya. Yang jahat itu dia buka auratnya. Nggak ada malu, hilang malunya. Ada hammam yang paling jahat. Dan di dalam hammam itu ada jinnya. Ada jin itu syaitan. Ya, syaitan. Jika kalau orang terlalu lama ada di dalam hammamat itu terganggu pikirannya dengan syaitan. Tidak boleh terlalu lama di dalam hammamat. Sebentar saja. Hajatnya dia masuk, buang hajat, atau dia mau mandi, keluar.
dengan siulan di situ, nyanyi di situ, ya, nabu air di situ, enggak boleh. Tidak boleh dibiasakan begitu. Dan itu pun masuk dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal apa namanya mukhbithil khabith asyaitonir rajim. Baca doa itu. Pakai kaki kiri, buka, kalau memang harus dibuka bajunya, buka bajunya. Dahulu Rasulullah menyiapkan baju tipis. Menyiapkan baju tipis, pakai gamis tipis, rendam Rasulullah. Ya, jadi tidak pernah terbuka auratnya, tidak pernah. Hamamat itu begitu. Jadi hamamat itu orang perempuan-perempuan yang jaga ya perempuan-perempuan. Yang mandi di situ ya kaum wanita, tidak boleh musyrik. Tidak boleh perempuan musyrikah, enggak boleh masuk. Perempuan musyrikah masuk babnya sendiri. Musyrikah sendiri semua, orang musyrik semua. Tidak boleh jajar musyrik sama muslim, enggak boleh. Kayak di sini orang Cina, orang Jawa enggak boleh. Cina sendiri, Jawa sendiri. Kamu Cina biasanya musyrikat. Enggak boleh. Jadi enggak boleh bareng. Bahkan enggak boleh jadi satu laki perempuan di situ kan. Pengajian karena ya, laki perempuan jadi satu, kebiur-kebiuran, sabur-saburan, haram, enggak boleh. Majuz ada. Ya. Tidak boleh itu. Dosa. Karena lihat aurat pastinya. Itu hamamat namanya. Dan tidak boleh katanya di hamamat itu juga memberikan ujrah. Tidak boleh, berikan makruh ya, berikan ujrah. Ujrah itu gaji. Upah. Karcis masuk. Ya, ala kadarnya. Kasih, kita mau merendam di sini 1 jam. Berapa? Terserah. Kasih berapa terserah. Dia enggak ngasih tarif. Sunnahnya begitu. Kalau ngasih tarif, ya tidak apa-apa. Cuman kurang afdol. Tidak barokah uangnya. Ya. Itu diantaranya. Anda kira itu. Wallahu a'lam. Dan di dalam membersihkan semua kuku, rambut, bulu kemaluan, bulu ketiak dan lain-lain tidak boleh lebih dari 40 hari. Setiap 40 hari sekali bersihkan rok jenggotnya, ba'dal ghadhah itu gunting, rapikan. Ada yang bilang katanya u'ful syawarib wa ghassul liha. U'ful liha wa ghassul syawarib. Biarkan jenggotmu, gunting kumismu. Biarkan. Itu jangan lebih dari 40 hari. Setelah 40 hari gunting, rapikan. Gitu. Adapun sibaleh itu ini, subaleh itu ini. Kumis di samping kanan kiri namanya sibal. Itu dibiarkan, biarkan panjang, tapi jangan terlalu panjang. Biarkan tapi jangan terlalu panjang. Gunting, dirapikan begitu, lihat kaca. Yang pantas saja lah, ya, yang pantas-pantas gitu aja. Jangan dihabiskan habis bersih, nggak ada kumisnya, nggak ada jenggotnya, sama sekali jangan. Kalau sudah kelihatan keluar jenggotnya, biarkan sampai tumbuh, nanti sudah lebat, penuh begitu, gunting, dirapikan, disisiri. Tapi katanya jangan sering nyisiri, jangan. Sering nyisiri nanti umurnya pendek nanti. Jangan sering disisiri. Ya biarkan. Sekali waktu disisiri, tapi jangan terlalu lebat, jangan terlalu panjang. Biarkan panjang, ba'dal ghadhah begini gunting. Sisir. Sekali waktu disisir, jangan sisir. Sedikit-sedikit disisiri. Jangan, kurang bagus. Siwak juga begitu, nanti ada pembagian-pembagiannya sendiri. Anak kuliah nanti kalau diterjemahkan semua enggak habis waktunya. Ya, diambil poin-poin penting saja di sini. Ada yang mau tanya enggak? Bab ini. Soal fitrah ini. Muqasidah siapa? Insyid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
سيدنا محمد لساني بحمد الله قد علنت شكرا على نعم الله أستطيع لها حصرا على نعم الله أستطيع لها حصرا فما ساعة مرت علي ولحظة من الوقت إلا جاءت جدت عندي البشرى من الوقت إلا جاءت جدت عندي البشرى ومن فضل ربي أرتجي من نواليه دوام الذي والى وأن يشرح الصدر دوام الذي والى وأن يشرح الصدر عليه اعتمادي وهو ذخري وملجئي وكم قد حباني من مواهبه برا وكم قد حباني من مواهبه برا والله ربي قد وقفت ببابه أناجيه يا من يعلم السر والجهر أناجيه يا من يعلم السر والجهر بحقك حقك سيدك حبي ووجهتي إليك وأعظم لي على ذلك الأجر إليك وأعظم لي على ذلك الأجر ومن حيث ما شار الحبيب محمد وأتبعه خطبي ويسر لي اليسرى وأتبعه خطبي ويسر لي اليسرى ونور بنور العلم قلبي فإنني على الجهل باك لا أطيق له صبرا على الجهل باك لا أطيق له صبرا أقوم به من حيث قام الشواهد تعلق بالمختار في ذلك المجرى تعلق بالمختار في ذلك المجرى ومن كان مثلي في
بطلت عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفران فليس له إلا الذي يحسن الغفران بجاه رسول الله أشرف مرسلين وعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا وعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تخشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر مكررة تستغرق العد والدهر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله mukarraratun tastaghribu. Membaca Ihya anak-anak ataupun kitab-kitab kuning yang lain kalau bisa sebelum antum qiraah sama Ustaz Muhammad di tempat ini di rumah dibaca dulu. Murajaah dibaca, bawa kitab gamus. Ada gamus kan itu? Gamus punya? Punya gamus ya? Nah, buka gamus. Kitabnya apa, ini apa namanya, maknanya apa, jadi aslul fi'il apa, aslul isimnya apa, masdarnya apa, dilihat di situ terus disyakeli. Syakelnya pakai bolpen boleh, atau pakai fatwat boleh, pakai pensil itu, dalam rasos boleh, terserah. Baca sama Ustaz Muhammad di sini, jadi tidak banyak apa, tidak banyak salahnya. Kalaupun ada salahnya 1, 2 itu lumrah, tidak apa-apa. Caranya mau meningkat belajar baca kitab kuning, kepingin pinter gitu caranya. Gitu. Jadi kalau ente duduk di zawiyah atau dia duduk di tempatnya habaib atau di tempatnya ulama, itu nggak mungkin disalahkan, nggak mungkin disalahkan. Kalaupun ente salah nggak mungkin disalahkan, karena di mujtama' besar nggak mungkin disalahkan. Dan kalau nggak mungkin disalahkan maka akan salah terus itu. Akan salah terus nanti. Tapi kalau di tempatnya ustaz harus belajar. Sebab ustaz pasti nyalahkan. Kalau ustaz pasti benarkan. Jadi ada yang salah baca, salah qiraah dibetulkan. Dibetulkan itu ditandai. Oh ini bacaannya yukrah. Oh ini bacaannya gini. Oh ini bacaannya adalah tatabbu'. Ini bacaannya adalah tattabi'. Ini bacanya adalah yuttaba' dan lain sebagainya. Itu dimaknai dari makna, nanti tahunya dari makna. Sebetulnya kitab Ihya ini kitab besar ini. Sebelum kamu orang baca kitab Ihya mesti ada kitab dulu. Imam Haddad seperti kitab Nasaihud Diniyah, Da'watul Tamah, Fusul Ilmiyah, Salatul Muawanah, Salatul Muzakarah, dan apa itu? Al-Hikam. Nah, Ihya. Tapi tidak apa-apa barokah. Kitab Ihya ini kitab salaf. Cuman yang penting dicatat anak. Orang-orang Jawa dulu itu kalau ngaji sama kiainya itu bawa kitabnya tidak ditutup sebelum kiainya nutup. Jadi sebelum kiainya nutup dia tidak nutup, jadi digus. Namanya digus itu diganduli itu. Maknanya dimaknai gandul. Ya, mengikuti, melu, apa itu nanti macam-macam di situ ya, diganduli, makna gandul di situ. Jadi nanti kalau dia sudah lulus dari pondok pesantrennya, dia ke masyarakatnya itu sudah bisa menerjemahkan kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab yang lain, diterjemahkan. Gitu. Memang harus sabar itu, teliti, sabar, dan harus tiap hari. Tiap hari itu ngaji itu tiap hari, Ihya itu harus tiap hari. Tiap hari Ihya. Minimal 4 hari.
Dalam seminggu itu 4 kali. Tiap pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, misalnya. Misalnya 4 kali. Itu nanti 1 bulan pinter ngaji ihya. Kalau sudah bisa ngaji ihya pinter, ngaji kitab yang lain gampang. Ihya ini memang penting. Lalu yang kedua, di dalam inti orang belajar satu ilmu agama, inti harus bisa menghormati semua ulama. Harus bisa menghormati semua ulama, semua guru, semua ulama, semua orang tua. Bukan hanya ulama, guru. Baik gurumu sendiri, itu tingkat pertama. Semua guru, semua masyayikh, asatidz, ulama harus dihormati. Tidak boleh dikecilkan. Kalau itu yang mengecilkan salah satu guru atau ulama, maka ilmu yang sudah kau pelajari dari seorang ustadz ini akan menjadi bumerang buat inti nanti. Bahaya besar. Ya, bisa jadi sampah masyarakat. Kau bisa ditutuh orang. Bahaya. Dan semua orang tua, yang umurnya di atas kalian, di atasnya anak-anak, 1 tahun, 2 tahun, atau yang lebih daripada itu, hormat. Jabat tangannya, ambil tangannya. Cium tangannya. Paham? Jangan ngeremehkan orang. Gak boleh ngeremehkan orang. Tidak boleh meremehkan orang sedikit pun, sekecil apapun gak boleh. Paham? Ini penting nasihat dari Ustaz ini. Sebab afatnya daripada para thalabah itu ngecilkan orang. Penyakitnya santri itu ngeremehkan orang. Itu penyakitnya. Gak boleh itu. Ya, itu tidak boleh. Itu bahaya buat kamu orang nanti. Kamu orang nanti tua, kamu orang akan tahu nanti nasihatnya Ustaz Alwi ini. Kenapa dulu anak gak ngikuti nasihatnya Ustaz Alwi itu? Anak baru tahu saat ini, anak dalam kondisi yang kayak gini. Padahal anak pinter, anak alim, anak belajar, anak dan lain sebagainya. Tapi kenapa anak tidak bermanfaat ilmu anak di masyarakat? Karena ini ngeremehkan orang tua. Bahaya. Saya peringatkan ini. Ya, tak boleh sama sekali. Yang namanya thalabah harus hormat kepada semua. Tawadhu. Orang tambah ilmunya, tambah harus begini, merunduk dia. Harus tambah nggak punya apa-apa. Seakan-akan dia tatoful kayak anak kecil, tifl. Gak punya apa-apa. Ya. Jangan terus dia berkiblat kepada gurunya satu tok, guru yang lain dia remehkan, gak boleh. Memang mambak gurunya dia satu. Tapi dalam arti kata guru-guru yang lain itu kan juga punya satu apa? Punya satu jasa sama inti orang. Paham ya? Dan guru yang pernah mengajarkan kepada kamu orang apapun harus kau hormati. Entah itu yang ngajarkan kamu orang huruf Quran, entah yang ngajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah yang ngajarkan tentang sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ngajarkan apapun kepada kamu orang, itu adalah gurumu, bukan bekas loh. Tidak ada guru bekas. Bekas guru, kalau bekas sepeda ada. Bekas sepedanya, bekas sepeda motornya, bekas rumahnya, bekas. Tapi kalau guru lah, selamanya dia akan jadi gurumu. Ya. Guru ini penting. Kalau gurunya ridha, Allah belum tentu ridha. Kalau dia pernah memusuhi gurumu, atau kau pernah berseteru dengan gurumu, lalu kemudian gurumu ridha, sudah anak pokoknya memaafkan kamu orang. Kesalahan kamu orang yang selama ini berbuat terhadap anak maafkan. Itu Allah belum ridha. Sampai diazab sama Allah nanti. Baru Allah ridha. Jadi jangan sampai nunggu azabnya Allah Ta'ala. Bahaya. Guru ini lain sama orang tua. Kalau orang tua itu salah sama orang tua, itu datang sama ibu sama abah, minta maaf sama ibu sama abah, ibu abah ridha, maafkan, selesai. Lakin guru lain. Ya, guru ini beda. Tingkatnya guru itu lebih tinggi kan daripada orang tua kita. Dalam masalah afdhaliyahnya. Tapi dalam segi amr, dalam segi kita berbakti sama. Tapi dalam segi mana yang harus kita lebih berbakti dalam dua segi, dalam dua perintah yang sama, orang tua saya perintahkan begini, guru saya perintahkan begitu. Mana yang harus saya dahulukan guru? Harus dahulukan guru.
Guru dalam catatan guru yang mengajarkan kamu kepada Allah, ma'rifatullah, mengajarkan kita kepada ma'rifat Rasulullah, mengajarkan kita kepada ma'rifat ahlul bait wa sahabah. Itu guru. Ya. Jadi tidak boleh diremehkan sama sekali anak-anak. Bahaya. Umum kamu orang ini mesti bersih, wadahnya suci, sudah ngaji kitab Ihya sama Ustaz Muhammad, duduk baik, ngaji kitab baik, bagus, sudah Masya Allah. Tinggal wadahnya harus dibersihkan. Selain membersihkan diri dari segi maksiat-maksiat yang lain, maksiat yang tertanam dalam jiwanya kamu orang itu maksiat kibir. Jangan duduk sama orang kibir. Ya, apa kibir itu? Sombong. Tidak boleh duduk sama orang sombong. Hatta majlisnya bagus, jangan duduk. Hatta majlisnya zain, bagus majlisnya, Masya Allah, sholat ala Nabi, jangan duduk. Bahaya buat dia. Kecuali kalau kamu orang sudah punya vitamin, sudah diinjeksi, tidak akan terpengaruh dengan majlis tersebut, tak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau duduk dengan majlis orang-orang yang sombong, orang-orang yang pangkuh, orang-orang yang ujub, orang-orang yang congkak, lah, bahaya buat kamu orang. Paham ini? Ya, ini akan menyelamatkan kamu orang. Supaya kamu orang dibentengi. Jangan sampai akidahnya kamu orang yang sudah bagus, rapih, mulia, suci, bersih, teracuni dengan ini. Susu itu kan bagus toh. Kalau ada nilai titik, rusak susu sebelahnya. Habis semuanya. Itu akan kamu orang dapatkan fitnah nanti. Ini akhir zaman, Solo tidak ada Mianis, tidak ada siapa-siapa, tidak ada Ustaz Najib, tidak ada siapa. Kehilangan semuanya. Sedangkan anak-anak mudanya nggak punya pegangan sekarang. Gitu? Tidak punya pegangan. Kenapa? Karena tidak bisa menghargai orang tua. Zaman dulu mesti ada Mianis itu anak muda-mudanya. Sehingga hilang semuanya. Itu buat pengalaman. Buat pengalaman. Mianis dulu nasihat sama anak muda-muda, termasuk Ustaz Nabil, Ustaz Hasan, semuanya dinasihati sama Mianis. Dinasihati, kamu orang nanti bakal ketemu satu zaman gak mungkin datang jawaban sama kamu orang kecuali akhlak dan ilmunya kamu orang. Amin. Ya, sekarang Ustaz nasihatkan sama kamu orang karena Ustaz lebih tua. Ya, nasihatkan kamu orang. Kamu orang nanti di akhir zaman ini zaman jahat. Ustaz bakal mati, Ustaz Muhammad bakal mati, Ustaz semua bakal meninggal dunia semuanya. Akan bertemu dengan satu zaman yang lebih jahat daripada zaman ini. Zaman fitnah yang lebih dahsyat. Fitnahnya hatta istrinya memfitnah nanti. Hatta istrinya memfitnah nanti. Anaknya memfitnah bapaknya. Nah itu nggak bisa yang menjawab fitnah kecuali kamu orang nanti yang bisa menjawab. Kalau kamu orang berpegang zimam, kendali sama para salafun salih, ulama salihin. Ya. Ustaz nasihatkan sekali lagi yang terakhir, duduklah dengan orang yang baik. Jangan duduk dengan orang yang sombong. Tuntutlah ilmu, talaqqul ilma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhzul ilma." Apa dikatakan? Al ilmu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu agama. Maka kau harus lihat kepada siapa kau mengambil ilmu dari agamamu itu. Kau mengambil siapa? Harus mengambil ilmu dari sanad yang jelas. Ya. Jangan dari guru-guru yang sanadnya enggak jelas. Enggak jelas sanadnya. Ya toh? Kita lihat guru-guru siapa yang sanadnya enggak jelas. Khomeini bin siapa? Khomeini itu bin siapa? Datang mau tanya. Bin siapa Khomeini? Enggak ada. Jelas enggak itu? Enggak jelas. Siapa gurunya? Enggak jelas. Jelas. Kalau ente ngambil habaib, ente ngambil masyayikh, ente ngambil orang-orang yang jelas sanad ilmunya, jelas dia. Dia adalah gurumu. Jadi ambillah ilmu di samping kau mengambil ilmu dari orang yang saleh, tidak sombong, tidak congkak, tidak ujub, ambil sanad yang jelas dari orang yang sanad yang jelas. Bukan ngambil ilmu dari orang yang belajar dari Mbah Google. Sahabat ya? Bukan dari komputer. Bukan dari Mbah Google. Tapi dari jelas, syekhnya jelas, syekhnya hidup, bukan syekhnya kitab, ya, syekhnya hidup, ada guru, gurunya hidup, dia ngambil sanadnya jelas, musalsalatan minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadi, abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa auladi.
Jelas sanadnya. Pengambilan ilmunya dari abah ke datuk, dari datuk ke datuk, terus begitu. Sampai Rasulullah. Ya, nah, itu jelas. Paham ya? Nah, Anda tidak mengatakan kalau kamu orang bahwa duduk di Ponegoro dan lain sebagainya belajar dengan Pak Wongso, Pak dan lain sebagainya, jelas ya itu. Allah tidak jelas. Begitu Anda tidak usah belajar di Pak Wongso kalau gitu. Ya Anda ambillah itu sebagai syarat kamu orang terima rapot. Beres, nilainya 7, 8, 9, lulus, naik kelas, selesai. Tapi yang lebih bermanfaat untuk kamu orang yang ini nanti. Ini, nanti di sini nih. Ya, jelas, sanad ilmunya jelas. Ya dah? Pengambilan ilmunya dari Ustaz Muhammad Hussein ke Ustaz Taufik ke Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf, Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf dari habbahnya Habib Bakar Segaf, Habib Muhammad Al-Hasni, Habib Muhammad Al-Hasni dari Habib Bakar Segaf, Habib Ali Habsyi, Habib Bakar Attas sampai Rasulullah itu. Jelas sanadnya, ya dah? Pengambilan ilmunya harus jelas. Dan duduk sama orang yang tawadhu. Rendah hati, khair, saleh, ngajakkan ke jalan Allah Ta'ala, akhlak sama orang, gak angkuh, gak congkak, gak busungkan dada, gak nunjukkan ilmu, tapi nunjukkan akhlak. Kalau yang pertama kali itu tampil itu yang mulia itu adalah ilmu, maka yang paling mulia siapa? Iblis. Ya tak? Iblis itu adalah orang yang pertama kali berilmu. Dia alim iblis itu. Makanya Allah mengatakan bahwa seutama-utama orang itu bukan yang berilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya dengan akhlak. Ya, bukan ilmu itu bukan tujuan utama. Sarana untuk ke akhlak itu ilmu. Ya, makanya kalau sampai ada ilmunya kamu orang yang tidak mengarah kepada akhlak, hati-hati. Itu racun buat kamu orang. Harus dihilangkan deh. Apa namanya? Detok. Didetok. Yang detok ya. Itu detok ya. Jadi merontokkan penyakit. Ya itu. Ya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'a syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa asa an Allah yaftah alaina wa ala haula'i talaba jami'an futuhal arifin faqihna wa iyyahum fid din wa ya'lamna wa iyyahum ilma ta'wil wa yaj'alna wa iyyahum qurrata 'ain li sayyidil mursalin wa khulafa'ihir rasyidin wa yaj'alna wa iyyahum jami'an Allah min ahli al-'ilm wa min ahli al-khair wa min ahli al-ulum adh-dhahirah wal batinah wa min ahli at-taqwa ومن أهل العمل ومن أهل الأخلاق النبوية ومن أهل الأخلاق المصطفوية ومن أهل التواضع ومن أهل الأسرار والأنوار والولاية ومن أهل الأسرار والأنوار والولاية ولا تجعلنا يا الله وإياهم جميعا من أهل البؤس والضير وجعلنا وإياهم جميعا يا الله من العلماء أتقياء صلحاء نجباء وجملنا وإياهم جميعا يا الله بالصحة التامة والعافية الكاملة إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة.